Halo guys, kembali lagi bersama kita di Awesome Destination Channel. Kali ini kita akan membahas kuliner yang berasal dari kota Palembang, yaitu pempek Palembang. Nah guys, kalian udah gak sabar kan? Let's get started! Pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena itu, penjualnya dipanggil dengan sebutan pek-apek, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empe-empe atau pempek. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617, seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan, tepian Sungai Musi, merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi, yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Initially, pempek was made from belida fish meat. However, with the increasingly rare and expensive price of belida fish, the fish was then replaced with the snakehead fish, which was cheaper but with a still savory taste. Akan tetapi, cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut, karena beberapa bagian kisah ini kurang tepat dengan kronologi sejarah. Misalnya, singkong sebagai bahan tepung tapioka baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16, sementara bangsa Tionghoa telah menghuni Palembang sekurang-kurangnya sejak masa Sriwijaya. Selain itu, velosipede, sepeda, baru dikenal di Prancis dan Jerman pada abad ke-18. Sultan Mahmud Badarudin pun baru dilahirkan pada tahun 1767. Meskipun demikian, mungkin pempek merupakan adaptasi dari makanan olahan ikan Tionghoa, seperti bakso ikan, kekian, atau pun ngohiang. The origin pempek is from Palembang, but the history of the origin of this dish is unclear. Traditional fairy tales associate it with Chinese culinary influences. However, some historians say that pempek may have originated from an ancient food called kalesan, a streaming food made from a mixture of sago dough and fish meat, and is thought to have existed since the time of the Sriwijaya Kingdom in the 7th century AD. Sago flour is obtained from starch of date or palm trees. Initially, pempek was made from belida fish meat. However, with the increasingly rare and expensive price of belida fish, the fish was then replaced with the snakehead fish, which was cheaper but with a still savory taste. Penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko bahasa Palembang. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, ebi, udang kering, cabai rawit bubuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun, seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak digunakan cuko dengan rasa manis yang tidak menyukai pedas. Pelengkap yang lain untuk menyantap panganan khas ini adalah mentimun segar yang diiris dadu dan mie kuning. A popular type of pempek is pempek submarine, which is pempek filled with chicken eggs and fried in a hot oil. There are also others such as pempek lenjer, pempek round, or known as adaan, fish skin pempek, pempek pistol,
filed with sauteed and seasoned boiled young papaya slice, small egg pempek, and curly pempek. In subsequent developments, several other types of river fish can also be used, for example, putak, taman, and pucuk. Also used are types of marine fish such as tenggiri, red snapper, machetes, yellowtail, and flatfish. Some even use dances fish, catfish, and white tuna. From one pempek dog, there is a lot of food that can be produced, depending both on the composition and the final processing and serving pattern. Among them are laksan, tekwan, model, celimpungan, and lenggang. Laksan and celimpungan are served in the sauce containing coconut milk, while the model and tekwan are served in the sauce containing piece of ear mushroom, shrimp heads, jicama, and sprinkled with sliced leeks, celery, and fried onions and other spices. New variants have also begun to made by people. For example, the creation of pempek cheese, beef meatball pempek, sausage pempek, and cheese pempek grilled in a non-stick pan.